Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Maisa, dalam channel My Learning Journey pada series pembahasan mengenai strategi dan keterampilan yang harus dimiliki pada saat mengerjakan soal tes TOEFL bagian structure, khususnya pada written and expression section gitu ya. Oke. Pada video sebelumnya membahas tentang the problems with the passive sentence. Sekarang kita akan memasuki babak baru, yaitu pokok bahasan tentang masalah-masalah apa saja mengenai nouns atau the problems with nouns gitu ya. Okay, so the same types of problems with nouns appears often in written expression questions on the TOEFL test. Masalah noun itu juga kerap kali muncul, sama seperti masalah mengenai verb ya di video-video sebelumnya gitu. Dan you should be familiar with the problems, with these problems, so that you will recognize them easily. Jadi kamu juga harus terlatih mengenai masalah-masalah apa aja, jebakan-jebakan apa aja yang biasa dimunculkan pada kolom nouns atau pada masalah-masalah nouns gitu ya. You should be able to do the following. The first is use the correct singular or plural noun. Kamu harus menggunakan plural noun sama kapan menggunakan singular sama plural. Kemudian distinguish between countable and uncountable nouns ya. Kemudian recognize irregular singular and plural nouns juga. Bentuk irregular sama regular plural nouns juga. Distinguish the persons from the things. Juga harus memahami bagaimana bedakan antara orang dengan benda. Oke. Skill yang kita akan bahas pada video ini adalah skill 39, yaitu use the correct singular or plural nouns. So a problem that is common in written expression question on the TOEFL test is a singular noun used where a plural noun is needed, or a plural noun used where a singular noun is needed. Nah, ini masalah yang kerap kali muncul. Jadi kalimat itu seharusnya membutuhkan singular noun tapi dikasihnya plural noun. Kalimat itu aslinya membutuhkan plural noun, tapi dikasihnya singular noun. Itu biasanya jebakan-jebakan seperti itu kerap kali dimunculkan pada pokok bahasan pada soal di written expression, di bagian written expression di structures gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. On the table there were many this. Coba kalian perhatikan. On the table there were many. Ada kata there were many, itu harusnya kan plural. Kenapa this? Maka salah. Harusnya on the table there were many dishes, gitu kan? Kemudian kalimat yang kedua, the lab assistant finished every task. The lab assistant finished every task. Coba every, kamu masih ingat kan penggunaan every itu must be followed by singular noun. Kenapa ada plural di sini? Gitu ya. Itu jebakan-jebakan Batman yang harus kalian peka, harus kalian hadapi, harus kalian latih bahwa ini salah. Every itu must be followed by the singular nouns gitu ya. So in the first example, sini penjelasannya, many indicates that the plural disease is needed. In the second example, every indicates that the singular test is needed. Begitu ya. Okay, so in written expression question on the TOEFL test, so you should watch very carefully for keywords such as each, every, one, and single. Kayak there are many juga for plural sih. Untuk singular sih kamu harus peka bahwa kata-kata each, every, one, and single itu must be followed by singular nouns, ya. That indicates that the noun should be a singular. So you should also watch carefully for such keywords as many, several, both, various, and two, or any other numbers except one that indicate the nouns that a noun should be plural. Ya. Jadi harus diperhatikan kalau ada kata many, several, both, various, and two, itu harus ikuti dengan plural nouns. Ya. So the following chart lists the keyword that indicate to you whether a noun should be singular or plural. Ya, kalian juga harus melihat di sini apakah ini rumusnya maksudnya ya. Ini rumusnya. Sorry agak ngeblank. Ya, keywords for singular and plural nouns itu, for singular nouns itu ya each ya, itu ada keywordnya, ada kata kuncinya. Kalau kamu udah ketemu
each, every single one, itu en gitu ya, atau en itu pasti harus diikuti dengan singular nouns. Tapi kalau kalian bertemu dengan kata both, two, many, several, various, nah itu sudah pasti ini adalah kata kuncinya bahwa ini semua kata-kata ini semua harus diikuti dengan plural nouns, gitu ya. Oke, nah ini adalah exercise 39. Number 1 and number 2 have been done for you. Number 1 is the automotive soft stock many part of the various types of Hondas. Number 1 correct or incorrect? Iya, incorrect. Kenapa? Karena ada kata many. Kenapa kok habis many diikuti cuman part? Padahal harusnya plural parts ya, sama kayak number 2. Oh ya, number 2 coba kita perhatikan. Every receipt must be removed from the cashier drawers and tailed. Ini benar, is correct? Ya, correct, karena harus every diikuti dengan singular noun. Oke, silakan masih ada 8 dikerjakan di rumah dan kemudian pilih salah satu dan tulis your logical reasoning kemudian submit di Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai bertemu di video selanjutnya.